53.5% Malaysia punya population is obese. To give you a good example, half of Malaysia punya population ada at least one chronic disease. And antara chronic disease Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat kembali ke podcast Rakam Dunia episod yang ke-8 bersama dengan tetamu istimewa kita, Saudara Paresh, yang menceritakan berkenaan dengan kesihatan dan kesejahteraan. Okey Paresh, tadi kita dah tengok macam mana you berkecimpung dalam industri fitness selama 12 tahun. Tak berganjak tak berganjak keluar daripada kesihatan dan kesejahteraan. Tapi bila kita nak bincang pasal kesihatan dan kesejahteraan ni, first of all, kita nak tahu dulu makna dia dan kita nak tahu apakah skop sampai mana ia tamat. Adakah termasuk kesihatan mental? Adakah fitness semata-mata? Sebab saya perasan tadi you ada mention pasal fitness and wellness. Right. So apa perbezaan dia? Apa perbezaan antara kesihatan, kesejahteraan dan apa lagi cabang-cabang yang ada, Paresh? So I think first of all kita tanya kat audience apa perfahaman diorang tentang health and well-being. So while the audience akan komen, what is your definition of health and wellness? Macam mana Daniel? Daniel. Student. Dari hari tu lepas best student. Apa pemahaman kau tentang kesihatan dan kesejahteraan kau? Kesihatan ni maksudnya kalau kita boleh menjalani hidup kita dengan selesa tanpa ada apa-apa halangan. Jelah contoh, kalau kata kita kena stroke, kita tak boleh jalani hidup normal lah. Betul. Sebab paralyzed kan. Ataupun kita kena diabetes, kita kena jaga betul-betul makan, tak macam orang biasa. Itu tak sihat. Jadi maksud ni saya lah, kalau salah ni boleh betulkan. Maksud pada saya, health ni adalah kita boleh menjalani hidup normal dengan selesa dan tak ada apa-apa halangan untuk menghalang kita buat sebarang aktiviti ataupun dari segi pemakanan. Kalau cara saya faham kesihatan dan kesejahteraan ni, I think dia lebih fokus, dia punya ultimate goal dia adalah orang kata tu kebahagiaan hidup lah, kualiti kehidupan. Okay, kau pula macam mana Meh? For Nabil. me, health is health, well-being lah. Okay. Dia tak sama lah. Tak sama lah. Tapi dia tak sama, tapi dia berkait antara satu sama lain. Okay. Well-being based on health, health based on well-beingness. Okay. That's my interpretation lah. Sifu macam mana Sifu? So actually no right no wrong. Okay. So everyone ada definition dia sendiri. I think I've spoke in across 8,000 different corporate buildings with different audience. Everyone tell me different definition. Oh really? Dengan health and wellness. Ada yang cakap dengan health and wellness I kena ada energy untuk I punya anak sekarang dah nak running semua, kena chase dia, keep up dengan dia punya fitness kan. So everyone have different definition, tapi kita guna simple definition called Wheel of Life lah. Wheel of Life ni dia created by Paul J. Meyer. Paul J. Meyer is actually the father of self-improvement lah. Kalau you tengok Tony Robbins semua sekarang dia banyak guna konsep dari Paul J. Meyer. So Paul J. Meyer dia created konsep ni called Wheel of Life. Wheel of Life ni dia macam satu assessment, tapi dia breakdown into berapa cabangan kesihatan dan kesejahteraan. Okay. So the first one is physical wellness kita. Physical kita. Yes. Physical kita ada dua cabang. Satu fitness, satu nutrition atau nutrisi Fitness lah. and nutrition. Fitness and nutrition. And then kita punya mental health. So mental dan emotional health, yang tu cabang kedua. So cabangan ketiga ni environmental health. Environmental ni kita tengok kita punya earth sekarang climate change, weather changing, So it's all about how do you take care of your environment you sendiri dengan environment luar. The world. Do you upcycling ke, recycling ke? Right. So environmental wellness, right? So banyak yang environmental wellness ni macam mikroplastik. Sehari kita memang consume dalam 5,000 mikroplastik satu hari. Ni air mineral ni. Air mineral pun mikroplastik juga. So environment banyak penting bagi kita, because kita tak nampak apa impact environment kepada badan kita. Okay. Alright, so environmental wellness. The next one, social wellness. Kita boleh nampak bila COVID ni kita, siapa kita nak boleh cakap dengan kamera je. Semua zoom je kan. Kita pun rasa macam depressed lah sikit kan. So social wellness ni kita kena ingat kita ni manusia
kita adalah social creature. Social animal. Kita memang kena social dengan orang. Kita kena interact dengan orang. Ada sentuhan. Betul. So social is part of the key pillar jugalah I boleh cakap dalam health and wellness ni. Lepas tu financial wellness. Financial wellness ni kita bila kita muda ni kita tak berapa tahu pasal financial wellness, tapi as we age financial wellness become very important bagi kita. Macam mana you nak dirikan rumah tangga, macam mana you nak invest, you nak have your own balance and check and balance sheet kan. So very important we look at financial wellness. And last but not least ni intellectual wellness. Intellectual ni adakah kita upskilling, ada kita buat reskilling tak? So semua ni part of kita punya health and well-being. Dia macam holistic lah. Betul. Because I bagi satu contoh lah. Kalau you ada six pack, badan semua cantik, tapi tiap-tiap hari banker call you, bila nak bayar hutang ni? Betul. Padahal six pack tu hutang banyak. So hutang banyak. So you pun akan terjejas lah dengan mental you kan. Betul. So dalam mental you, kalau mental you drag you down, mungkin you punya physical pun tak akan bagi you takkan bagi your best lah untuk physical. Every day they call you, you pun makanan pun kena jimat semua kan. So that is why I say you need to look at wellness sebagai satu holistic pillar lah. Betul. Saya setuju lah sebab saya pernah admit ni lah cerita. Saya pernah dalam keadaan yang duit tak ada masalah. Tapi tahu masalah apa? Masalah saya obes. Used to lah back then. So agak setuju well-being tu sebenarnya kita kena tengok dari sudut yang holistic. Lah, lepas tu untuk audience hari ni, kalau korang nak bolehlah type Wheel of Life punya assessment. Wheel of Life. Buatlah Wheel of Life. Dia macam, so the tyre can only run when it's balanced kan. Kita kalau tyre puncture habis kan. Betul. Tak boleh jalan dah. So you need to have a balance in everything. Okay, so semenjak 12 tahun, 15 tahun ke belakang, berdasarkan pemerhatian you lah, bagaimana dengan health and wellness sekarang ni? Keadaan health and wellness rakyat Malaysia, adakah semakin baik ataupun semakin merisaukan? I think kalau kita boleh buat scoring lah, kita bagi skor. Skala 1 to 10. Skala 1 to 10 ni I ingat kita sekarang dalam 6 dah. 6. It's getting worse. It's getting worse. Why? Ingatkan dulu 4 sekarang 6. Tak, dulu lagi Dulu baik 8. actually. Because I think dulu kita punya activity banyak, tak macam sekarang. So what I'm trying to get to is kalau kita tengok dulu masa kita kecil dulu, kita banyak buat aktiviti. Kita main kat taman, main parit, kita lari, kita main sport. Sekarang semua main tangan je. Jari kan, je, finger je bergerak. Dia sukan otak. Sukan otak sekarang. So even playground pun ada playground dalam mall kan. Sekarang betul. So the sedentary life, because kita tak move banyak semua kan, banyak contribute kepada masalah kesihatan kita. Satu lagi pun kan sekarang makanan macam-macam makanan pelik-pelik. Kalau compare dulu makanan kita sangat basic. Sekarang ni macam-macam proses food. Betul. Cheese, cream, butter. And also highly influenced by marketing. So banyak yang marketing punya duit orang buang untuk cakap this one less sugar. Tapi kalau bila tengok lain pula kan. So a lot of influence daripada pihak-pihak yang tertentu yang banyak spend marketing money lah untuk kita believe that yang ni makanan yang sihat untuk kita. Right? So I think that's one more issue. And the last but not least issue ni, masalah mental ni banyak influence dengan social media, banyak influence dengan phone. Dulu kita 12 jam ke 16 jam kita tak tengok apa-apa device. So tak adalah macam suddenly kita macam apa ni bombing here, apa accident here, So all this kalau effect it will affect us. Betul. It will affect us. So I always give you an example lah. Dulu kalau kita trace back kita talk about mental health kita talk about mental health. So dulu kita trace back, kita caveman kan. Kita start dari cave. Dulu kita punya pressure untuk dapatkan pemakanan je pada hari tu masa tu je. Kita lapar, kita keluar, malam makan. Malam makan. Siap, betul. That's it. Esok ulang benda yang sama. Atau ada tiger ke apa ke, yang tu je stress dia. Betul. Tapi sekarang kita tengok fight and flight situation tu, every single minute, every single moment kita ada fight and flight situation tu. Kita buka phone, ada fight and flight situation. Kita pun terjejas dengan
apa masalah yang kita nampak tu. Although kita say it's not going to affect me, but somehow rather you input it. Sikit-sikit dia macam mikroplastik lah. Betul. Yes, it's true. So that's the good example to give. You know why mental health is increasing is because of this reason, right? So I think where we see another issue is with our childrens. Kita punya anak-anak sekarang kanak-kanak sekarang, dia banyak guna device, banyak guna influence of social media. Yes, they are making money, they can do a lot of things, but at the same time is increasing their stress and reducing the activity level kat rumah atau kat luar dengan kawan-kawan dia orang. Betul. So activity level tu more on physical activity level lah. Okay. Betul. Yes. So I think this is one of the key issues why health and wellness scoring has been getting worse lah to around 6 now. And when you look at statistics sekarang kan, 53.5% Malaysia punya population is obese. Betul. Obese. Itu data dari KKM kan. Data dari KKM. To give you a good example, half of Malaysia punya population ada at least one chronic disease. And antara chronic disease yang paling tinggi, kita punya high blood pressure dengan diabetes kita. Dua-dua tu sebab makanan. Dua-dua sebab makanan dengan tekanan yang kita ada tiap-tiap hari. Oh, okay. Tekanan kita bukan dari social media sekarang, dengan jam lagi. Jam makin teruk kan. Makin teruk sekarang. Keluar rumah jam. Betul. Depan rumah je jam je. Betul. So all these will contribute. Ingat macam ni, kita ada satu glass. You fill up the glass. Sikit-sikit over the time. Sikit-sikit jari bukit lah orang Betul, cakap. Right? Then it will overflow. So the same thing with our emotion and feeling juga. Kita pun macam gelas juga. Everyday jam, top up. You know, pergi tengok social media, top up. Bos cakap, "Oi, kau ni tak tahu buat kerja ke?" Top up lagi. Top up lagi. Balik anak pula. Tak cari makanan. Oi, mana nak makan? Top up juga sekarang. Because too many options. Ya, betul. Right? It's also a Betul. stress. Right? Last time we have only, kau nak makan apa? Ni je ada. Makan. Dia jadi decision fatigue. Correct. Banyak sangat You are right. decision You are right. fatigue. Yeah, Okay. decision fatigue. Alang-alang kita dah sebut pasal ni kan. Saya nak masuk terus dekat bahagian action plan. Okay. Let's say kalau macam kita ada, macam you mention tadi, bila kita baca social media, kita dengar masalah orang lain, kita tengok masalah penculikan ke ataupun orang kata kisah rumah tangga orang lain ke. So benda-benda ni akan add up dan menjadikan kita lebih stressful kan. Yes. So kalau daripada segi social media, kita boleh kurangkan, kita ada action plan. Okey lah, tutuplah social media ataupun let's say limit setengah jam sahaja sehari. Contoh. Okey, itu kita nampak. Kalau macam let's say kalau jam pula kan, benda yang kita tak boleh elak melainkan naik public transport, which is ada masalah lain pula. Yes. Macam contoh kita nak kena keluar awal rumah, nak kena keluar rumah awal. Kan mungkin kena keluar sejam awal, sejam setengah awal, macam itulah. Jadi dalam kehidupan kita ni, especially dekat bandar lah, seolah-olah seakan-akan kita tak ada pilihan lain. Ataupun saya yang belum dengar lagi, apa pilihan kita ada? Apa pendapat you, Paresh? Actually very good point. Actually kita tak ada pilihan yang banyak, option yang banyak. Tapi one thing yang kita boleh buat ni, kita ada control sendiri. Okay. Right? So I always guna example ni. Apa kita punya circle of control? Locus. Apa yang kita boleh control sendiri. Lepas tu baru kita tengok apa yang terjejas kita kat luar. Alright? So things that we can control, kita mentality, kita punya mindset. Right? So kita bolehlah kita guna satu konsep paling senang yang I guna. Easy, better, faster, cheaper. Easy, better, faster, cheaper. So like that's not what you say, Asif. It's not wrong. Like okay, social media tutup, but can you really? Nah tu cakap boleh lah kan. Cakap boleh. Senang tutup kan. So can you make it easy? No? So how to make it easy? Mungkin pagi you tak tersentuh langsung. Bila you bangun tu you cakap okay, I want to ease through my day. So easy kan? Only morning what? Okay. Then the rest of the day I can do. Okay. Right? Same thing goes for kalau you nak cakap I suka teh tarik. I ni geng teh tarik ni. Kena beli ni je, kena beli pantun tu. Tu pantun tu. So kita boleh tengok okay, kalau you nak kurangkan teh tarik, apa yang boleh buat easy? Kurang manis lah dulu. Ataupun minum setengah gelas. Minum setengah gelas, share lah. Boleh lah share sikit dengan Nabil ke. So that's how we start easy. And then kita how to make it better. Memperbaiki apa yang kita buat. So how to make it better? Mungkin kita cakap okay, kita ada guna app. Guna app certain timing Track. dia akan lock kan. Lock kita tak boleh guna. Yang tu okay. Macam teh tarik, mungkin kita cakap kosong lah. We just drink plain tea, kosong.
right? That's also make it better already kan. Yeah. And then can you make it faster not? Faster tu mungkin kita seminggu kita minum sekali je. Alright, daripada tiap-tiap hari kita minum, kita minum sekali. So faster lah, kita boleh kurangkan teh tarik tu. Betul. And same thing, if let's say social media, how to make it faster? Mungkin you have a digital detox 7 days, tak ada sentuh. Okay. But you started from easy, better, faster. So you're mentally, you are reframing, changing the way you look at something. Selalu kita tengok satu benda susah, memang dia selalu akan susah. Sebab kita nak buat change yang terlalu perubahan yang terlalu drastik. Betul. A lot of people do that. Dia nak, kalau nak buat perubahan ni, dia orang buat drastic changes. Lose weight drastic. Betul. No, nak run marathon ni bukan 3 km, sekali 50 km. Nanti tengok 2025 ni gym penuh. Januari Februari gym kosong. Betul. Yeah. So easy, better, faster, cheaper. Last cheaper lah. Cheaper tu kalau nak kurang teh tarik tu, bancuh lah kat rumah. Bancuh sendiri lah. Faham. Beli teh, bancuh rumah. Teh kosong. So that become cheaper lah. So you can use this concept anywhere you go. Kalau action plan you, kalau you nak run marathon tu, jadikan easy dulu. Jangan pergi run. Right? Go for a walk first. Kalau you hantar you punya anak pergi kindergarten ke apa, pergilah park yang paling close by. 15 minit yang you ada tu, spend lah dalam park tu. Right? So easy. Then better. How can you make it better? Mungkin you instead of walking, you jogging lah. Jogging. Then faster. How can you make it faster? Boleh mungkin hire coach ke, macam Daniel buat, hire a coach, or you belilah kasut baru ke, boleh fly ke. Kan? Bagi semangat sikit ke, cari kawan-kawan yang buat juga kan. Betul. Guide. Lepas tu cheaper macam mana? Cheaper mungkin menang lah marathon tu, dapat prize money kan. Dah cheaper. And also one more thing I want to mention, apa-apa yang you buat untuk kesihatan ultimately akan jadi cheaper. Because why? Kita punya health and medical akan low. Betul. Kita tiap-tiap not every month kita akan pergi jumpa doktor. Sekarang Malaysia is going through a inflation in terms of medical. Betul, sangat laju. Inflation laju. paling tinggi adalah medical. Yes. Lepas tu you boleh tengok kalau insurans takaful pun sekarang naik mendadak. Betul. Dia mendadak. Lepas tu sekarang dia introduce co-payment. You pun kena bayar juga. Right? Betul. So we can see across time, kita tak boleh nampak dalam sehari lah, tapi kalau nampak dalam sebulan, setahun, kita boleh nampak difference dia dalam medical. So dia jadi cheaper lah. So kalau audience yang nampak hari ni, gunalah konsep ni, easy, better, faster, cheaper. Untuk apa-apa you nak buat, untuk you nak buat plan baru ke, you nak buat plan kesihatan ke, you boleh guna konsep ni. Okay, sebelum kita berehat, ada satu lagi soalan. Alang-alang you dah sebut pasal medical coverage tadi kan. Saya ada jumpa satu research daripada satu artikel daripada Khazanah Research Institute. Mereka ada menyatakan hidup lebih lama tak bermakna hidup lebih sihat. Okay? Dan kita pun tahu sekarang kita ada metod ataupun kaedah penyediaan hibah untuk suami isteri dan sebagainya lah. So dalam Crouching Tiger Hidden Dragon podcast, you ada mention bahawa kita akan mengalami aging tsunami pada tahun 2050, iaitu majoriti rakyat kita akan berumur 65 tahun dan ke atas. Betul. Dan Khazanah Research Institute juga mengatakan bahawa hidup lebih lama tak bermakna hidup lebih sihat. Jadi macam mana ni Paresh? So I think kalau kita tengok ni, hidden epidemic ni aging tsunami lah. So by 2035, banyak yang orang yang tak nampak ni, actually everyone is getting older. Adakah kita patut risau? We need to be very concerned about it, because our fertility rate is low. Tak banyak orang ada macam dulu 9 children, 5 children. Sekarang 1, 2 ni. Because cost pun tinggi kan. Betul. Right? Tersepit. So I think when you talk about aging tsunami, it's going to put a lot of pressure kepada kita punya medical facilities. So kita kena bed akan kurang, kita punya medication akan kurang. So a lot of things like this kita tak boleh nampak sekarang, tapi it will happen one day that probably one Panadol will be like $100. Not a joke. Right? So people don't see this. If you medical inflation in a year is about 10 to 20%. Today you buy a Panadol RM1. Next year you go and buy a Panadol, it will be 10 to 20% more. Betul. That is medical inflation. So we need to make sure that
prevention is better than cure. Yeah, betul. Right? I think to answer your question, kita kena banyak tengok prevention. I think kita punya government pun, sekarang punya government ada banyak buat inisiatif. Number one, kita tengok kurang manis campaign di Putrajaya. And then we also have the Malaysian, I think if I'm not mistaken, all the mamak, right? Mamak shop and all, they had an association. They say, hey, if you kurang manis, kita akan bagi you discount, right? And then you see in parliament every Wednesday now, tak ada no more teh tarik, no more sweet drinks in the parliament itself. Pasal ada konsep pinggan sihat semua. Yes, yes. So there is a lot of initiative lah kita boleh nampak, tapi awareness kurang lagi. Inisiatif ada, tapi I tanya you tahu ke yang 3 orang ni kat sini podcast ni, do you know about this initiative? Don't know, right? One of it lah yang dekat parlimen tu I pernah dengar. Okay. So the awareness kurang. Although inisiatif bagus, tapi pelaksanaan or execution tu a bit poor lah. Because awareness kita tak dapat. Orang yang macam I tiap-tiap hari research, so I know what is going on. So I feel that when we talk about this aging tsunami ni, we need to have a clear idea that this is going to come. We cannot prevent this, tapi kita boleh buat satu saja, kita boleh jaga kesihatan diri sendiri. Right? So how can we get lesser diseases? Go to see doctor lesser or go to hospital lesser. So very important for us to have a good healthy routine, healthy plan and all that kind of stuff. Sebab macam contoh, let's say kalau kita punya jangka hayat rakyat Malaysia adalah sekarang ni lebih kurang 74 hingga 76 kan. Lelaki dengan wanita berbeza kan. Jadi kalau let's say lah kita jangka hayat umur pada tahun 75, tapi umur 45 dah sakit. So 45 sampai 75 tu 30 tahun kita kena menanggung kesakitan tu. Betul. Itu yang dia kata hidup lebih lama tak bermakna hidup lebih sihat. Yes. Which is sangat merisaukan lah kan. Pendapat you kalau sebagai orang yang menekankan berkenaan dengan kesihatan dan kesejahteraan, kalau you diberikan peluang untuk memberi amaran ataupun peringatan dekat orang dekat luar sana, apa peringatan yang you nak bagi selain daripada jaga makan, jaga kesihatan dan sebagainya? I think start with basic education dari when you are kecil. When you are a adult, it's already very hard to change your mindset, your concept. So for the kids out there, for the kids yang baru nak growing up and all, or if you are a parent, please make sure you educating your kids. Betul. Banyak penting sekarang. Because kid punya education ni, bila dulu kita tak banyak makan macam sekarang. Betul. Right? So we need to make sure that our kids understand. Inilah masalah yang akan datang, kita kena start sekarang. Education of your kids is very important. So that mungkin kita akan face issue tu, tapi kita punya kids takkan face issue tu. Okay. Macam sekarang kan, saya share sikit kan. Macam saya ada anak seorang, saya punya rule dia boleh makan manis pada hari Jumaat saja. Seminggu sekali. Kalau dia nak makan 2 benda, dia kena pilih satu. Satu lagi dia makan minggu depan. Itu apa tadi? Faster, better? Cheaper, apa lagi satu? Easy, better, faster, cheaper. Easier, faster, better, cheaper. Correct. So I think if I have a message out there, make sure you educate you anak-anak, or if you have people around you that just are growing up, please educate them pasal number one, pemakanan kita. That's very important. And then if you are adult, don't be afraid of doing a blood test. Very important. You can know where you are as a person, what is the issue happening to you with a blood test. Government ada blood test. Sekarang I think kalau you tengok Sokso pun ada provide, Keson Sokso ada provide free screening kalau you 40 ke atas. Please make sure you take advantage of that. And last but not least, go and talk to your corporate, or you working in a organisation, pergilah tanya dia orang, apakah benefit, adakah benefit untuk medical, untuk I buat screening sendiri. So screening very important. You dapat tengok banyak benda bila you buat screening. And antara marker yang paling important kita boleh add on tu, please add on a HbA1c marker. Selalu kita tengok glucose punya marker, kita pinprick je blood glucose tadi, tapi blood glucose
Semalam you makan benda yang sweet, hari ni blood glucose naik kan. Maka HbA1c HbA1c ya. HbA1c akan bagi you a time frame or 3 to 4 bulan. Where is your blood sugar? So that's more accurate. So please go and do a blood test. Very important. Ada banyak free screening yang hospital bagi. Kalau you tak ada, you tak tahu mana nak pergi, please contact us. Kita pun boleh support you. And number 2 is go and check your body composition. Komposisi badan kita banyak penting. Muscle mass, fat muscle fat mass. percentage. So dalam komposisi badan ni kita punya weight ada a few ingredient. Satu water, air. Kedua kita punya bone atau kita punya tulang, alright, bone density. Ketiga ni kita punya otot atau muscle kita. And last but not least kita punya fat. Alright, kita punya fat. So komposisi percentage kalau percentage kita nampak body komposisi ni, percentage body fat kalau laki kena 15 sampai 20. 15 to 20% is a very good range. In Malaysia averagely is about 35%. Average 30 to 35%. Itu sebab perut jadi besar. Perut, all this kind of issue lah, right? And then for female 20 to 25% in terms of body fat. 20 to 35. Yeah, so body komposisi badan ni amat-amat penting. Kalau you tak ada duit atau you tak tahu mana nak buat blood test, go and do a body composition test. Body composition test ni bukan yang scale tu saja. You boleh walk into mana-mana gym, you cakap, can I just have my body composition or not test? So dia orang akan print bagi you boleh tengok lah mana you punya body composition and all. So that's one, body fat percentage banyak important. Lepas tu visceral fat, you kena tengok visceral fat you. So body fat kita luar kita boleh nampak, ni gemuk, ni tak gemuk, ni this one kita boleh nampak. Tapi visceral fat dalam organ kita kita nak tak nampak. Kalau dia form satu embolus, dia stuck kat sini, kita dapat heart attack. Alright, you boleh dengar banyak sekarang, very young people play badminton, atau dia play futsal, main malam-malam kan. Lepas tu balik tidur tak bangun. Right, this is a very sad thing. Tapi because of visceral fat, and then orang salahkan sebab bersenam. Yes, correct. Because body komposisi kita tak tahu. Kita nampak macam very thin, very healthy, tapi body komposisi banyak fat. Atau visceral fat kita banyak tinggi. So visceral fat below 9, kena below 9. Okay, 9 ke bawah. Kalau boleh lah. 9 tu border lah. 9 tu border lah. So yang visceral fat ni banyak influence daripada kita punya pemakanan lah. Kita punya daily pemakanan, kita cara masakan kita. So I think a lot of people tak cakap pasal cara pemasakan. So in Malaysia, cara pemasakan kita banyak guna fried. Deep fry. Betul. Tak cukup kita goreng lagi. 2 round. Double fried. Double fried. Uncle John chicken ke double fried chicken kan? Sambal pula tu. Sedap tapi cerita dia akan menambah risiko lah kan. Yes. And it doesn't happen in a day. It's all accumulative. Macam tadi I cakap, lama-lama jadi bukit kan. Sikit-sikit dia dah lama you have issue. Right. So body composition is something that is very basic. You boleh buat at least 1 month once, 3 months once pun boleh. So antara marker yang you boleh nampak tu, macam I cakap lah, body fat percentage percentage bukan kilogram percentage 15, 20 laki, 20 sampai 25 untuk perempuan. Lepas tu visceral fat 9 ke bawah. Ini yang paling penting lah. Yeah, these two very important because it influence a lot of things. Why I'm talking about this is these two punya marker lead to obesity. Okay. Obesity lead to diabetes dan hypertension. Yes, obesity lead to 200 different types of non-NCD diseases, macam cancer, macam kita punya diabetes, kita punya high blood pressure, kolesterol, semua datang daripada obesity. So banyak important kita fokus dalam 2 marker ni. Kecuali 2 marker ni, sure lah you have to drink enough water and all that kind of stuff. So I think as a summary, please go do your blood check. Right, you akan tahu where you are. Right, and number 2 is check your body composition. And also last but not least, please educate your children as well. Kalau you boleh hantar anak you awal-awal buat blood test, bagus juga. You know, don't wait until sampai diorang 20 baru boleh buat blood test. Atau diorang sakit baru you buat blood test. At least test and see where your children is at.
Mungkin you boleh track allergy dia orang ke, you know, issue yang dia orang face ke. Because ada sesetengah disease ni dia keturunan. Okay. Macam heart disease ni semua keturunan. So you boleh detect, kalau boleh detect awal ni, you boleh lah prevent banyak benda. So that will be my comment. And aku naik up sikit yang untuk health screening tu, Yes. sekarang dah banyak nampak GP start promoting dekat dia punya klinik. And price pun tak adalah mahal, below 100. Dan dia boleh kurangkan cukai. Okay. Yes. Boleh kurangkan cukai? Yes, Itu can tak tahu pula tu. Medical check up tax dia dah double. Correct. Can tax double, yes. Banyak sebenarnya manfaat. Okay, nampak memang you betul-betul passionate dalam kesihatan dan kesejahteraan, dan untuk itu kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini.